Grabe ka init sa kalibutan karon mga idol. Oy, so karon mga idol, mamisbis ta sa atong mga tanom diri sa palibot sa atong balay. Kay lisod po kaayo mga idol nga kita ray mabisbisan yang atong tanom wala mabisbisi. Bitaw mga idol, kinahanglan na baya pod nga ato ni pambisbisan ang atong mga tinanom diri sa palibot sa atong balay mga idol. Kay grabe na baya pod kainit ang panahon. Ika kuno dili mabisbisan mga idol, dili ba ka mag-uga? Bitaw mga idol, kumedjar na mga idol, pero kung dili jud ka mabisbisan mga idol, sure jud ko mga idol nga mag-uga jud ka. Unya mga idol, porsita sa unahan mga idol, kay naghisgot-hisgot ta mga guta diri og uga-uga. Bitaw mga idol, kumedjar na ha. Kinahanglan jud ang atong mga buwak mga idol nga ato gyud silang pambisbisan. Kay malipay baya po na sila mga idol kung makatilo na silang tubig. Unya ako pong gapil og bisbis ang Bermuda nga atbang sa among balay mga idol, kay tan-awa mga idol nasunog na gyud taon sis init mga idol, so kinahanglan nga ato na po ni siyang bisbisan og apil. Unya shout out din po kuno sa kana mga babae nga magsipamutang anang ilang naong nga magsipanusnos ana makasunog sa ilang naong. Ayaw jud ta mo palabi kay hibaw karon panahon perti inita basin sa mapaig ninyong naong. Bitaw ko medyo na ha. Unya puro sita sa unahan mga idol. So karon mga idol ako po ning gapil og bisbis kaning gitawag nila nga buwak nga kapadilyon. Hinatag ni siya mga idol nga dugay pag guni sinitubo bang ako jud siyang giga mga idol kay ganahan magubukan ning buwaka. Unya mga idol ni adto ko sa luyo sa balay kay naa man gupoy gitanom-tanom si mama dato mga idol kanang alugbati. Unya ako po ning gibisbis apil mga idol kay ijawat na lang pod mga idol ba nga makatilaw po sa tubig dari mga idol kay totoo dumay po ning wala na pod mabisbisi. Unya simpre mga idol ako po ning apil og bisbis kanina gamay nga sibuyas dari mga idol kay mayo na lang ni mga idol kung makapalit og labas nga isda mao man atong ilamas. Unya mga idol dili na lang po ko ingon nga magtas og istorya mga idol ha kay basig mapulan mo nako basig dili na po mo ganahan mo tan sa sunod ako ang mga video. Bitaw mga idol ha. Salamat sa pagtanong mga idol. Salamat.